Kain tayo, Paps. Meron akong ulam dito. Ganso. Adobong ganso, mga Paps. Ayan, oh. Tumutulo pa. Lagyan na natin lahat. Eh po. Puro mantika, ah. Mamamatay yata ako dito, ah. Lagyan natin ng sabaw para mantika. Ayan, oh. Ito yung natural oil talaga. Tayo kumain, mga Paps. Sarap. Ganun kung paano. May iba yung lasa. Mm. Mm. Malambot, ah. Mm. 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 Sarap. Hindi malansa.